पवना कथा कौन कि ये रामू काका तो आज क्षीर आनी ना घर जमा क्षीर ना छुआटा टिके मन करछि क्षीर खाया पई टिके क्षीर दियंतुनी सुहागो सिंदूर सुहागो सिंदूर साते सातानी मा आपण जदी नुआ अछंती हम चैनल तो हम चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु आउ पाखरा सुआ ऑल बटन को दबाई दियंतु आपण को हसई हसई गड़ाइबु। एही वीडियोर समस्त चरित्र काल्पनिक अटे दया करी के देह को न बनाई। Months later. धरना मु काली ऑफिस का परे 3 मास पई दुबई पळेमी तुम टिके तुम देहर क्यान नथुवा हाउ हाउ पहुंची त गया मते कॉल करिबा हौ चल राती बोतलन सोई पड़ी बापा पानी बापा बापा मु कौन कहते कि ए साट ना तुम समुद्री तुम पई पठै छन कौन हैला मो समुद्री मो पई साट पठै छन आ देखि 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 हेलो ये कौन ये कौन पाला वाला ड्रेस हो तो बहु कौन मते पाला वाला सजै देला अरे लक्षणा ए साट जदी मो चाकर बदबु से पिंधिबो नै हां मते चाकर सहित समान कर देला तो बहु को जदी चॉइस आसु नै मते डाकिलो नै मु चॉइस करि थांती बाबा कौन हला मते नाली आखि देखौ छु नाली आखि भलर तते कहि दउची तो बुप्पा को कहि दबु बाघर बेले जो जौतुकरे कथा हितला कारटा दबा कथा एबे पठै दबो कारटा आसना आसिले मो झियो तते मेडिकल लेके जिवो कारण तू को मुहूर्त रे भी बापा हेई पारे बापा रिसेंटली मां को हानि ऑपरेशन से मेडिकल ले पड़छन आ बापा को बाखरे एते पैसा नै जे तुम झियो को से कार दे पारि कौन हैला कार दे पारिबेनी समुद्र भी मेडिकल रख तो कुकुरा साट हां तते भलरे कहूची तो बुप्पा को कहबो गोटे कार पठै दबो जदी कार ए घर को न आसुची आउ जौतुक बाबद को 10 लाख टंका मते न मिलुची ताहाले ए घरर सब काम तू करिबु बापा आजि ठु ए घरर सब लुगा तू काची बापा आजि ठु ए घरर अंथा दासन सब तू माजिबु बापा आउ मो पुओ कना को तू काचिबु बापा एमिति भी मो घर लाटिन तू भी सफा करिबु बापा बापा सब कथा ठीक हैला जे किंतु लाटिन कथाटा कौन हैला गंधी जाउची मो कथा मान के घरे रहबि जदी रह मने घर बाहर पळा आउ कोठी बाहर रहबु आलो यार Wanna play tough and wanna hate this. I always show up, and if niggas hate this.
slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. ବାପା ବାପା ମୁଁ କ୍ଷୀର ଖାଇବି। କଣ ହେଲା କ୍ଷୀର ଖାଇବୁ? ଏ ରାମୁ କାକା ବାଜି ଘରକୁ କ୍ଷୀର ଆଣି ନାହିଁ, ଘରେ ତ ଜମା କ୍ଷୀର ନାହିଁ, କଣ ଖାଇବୁ? ନା ନା ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ କ୍ଷୀର ଖାଇନି। କଣ ହେଲା କ୍ଷୀର ଖାଇବୁ? ଆରେ ପୁଡା ମୁହା ପବନା ପବନା। ବାପା ମତେ ଡାକୁଥିଲେ। ଆରେ ପବନା କଥା କଣ କି? ଏ ରାମୁ କାକା ତ ଆଜି କ୍ଷୀର ଆଣି ନାହାନ୍ତି, ଘରେ ଜମା କ୍ଷୀର ନାହିଁ। ଛୁଆଟା ଟିକେ ମନ କରୁଛି କ୍ଷୀର ଖାଇବା ପାଇଁ, ଟିକେ କ୍ଷୀର ଦିଅନ୍ତୁନି। ବାପା ତମେ ତ ଜାଣିଛ ମୁଁ କଣ, ମୁଁ କେମିତି କ୍ଷୀର ଦେବି ଯେ? କଣ ହେଲା ତୁ ଟିକେ କ୍ଷୀର ଦେଇ ପାରିବୁନି? ତୁ ବାପ କହିଲୁନି ଯୋଉ କ୍ଷୀର ଗୋଟେ ଗାଈ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା। ମୋ ପୁଅ ଏବେ କଣ ଖାଇବ? ତୁ କ୍ଷୀର ଦବୁ ମାନେ ଅଲବତ ଦବୁ। ବାପା ବାପା ତମ ଦେହରେ କଣ ଟିକେ ମଣିଷ ପଣିଆ ନାହିଁ? ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ତମ ପୁଅ ହେଇଥାନ୍ତି ତମେ କଣ ମତେ ଏଇଭଳିଆ କହିଥାନ୍ତ? କଣ ହେଲା ତୁ ମତେ ନାଲି ଆଖି ଦେଖଉଛୁ? ନାଲି ଆଖି ତୋର ଆଜି ରକ୍ଷା ନାହିଁ ରେ ସବାକ୍ଷା, ମୋ ହାତରୁ ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ଆରେ ପାଗୁଳୁ ଯା ଜବରଦସ୍ତ କ୍ଷୀର ପିଇବୁ ଯା। ମୁଁ କ୍ଷୀର ଖାଇମି, କ୍ଷୀର ଖାଇମି, କ୍ଷୀର ଖାଇମି, କ୍ଷୀର ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଖାଇମି, please, କ୍ଷୀର ଖାଇମି, କ୍ଷୀର ଖାଇମି। ପୁଅ ତୋର କଣ ଏଇ ଦୋଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଇ ଘରକୁ ତତେ ବାହା ଦେଇଥିଲି? ସମୁଦି ତୁମେ ଗୋଟେ ନିଜ ପୁରୁଷ ପୁଅ ହେଇକି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ପୁଅ ଇଜ୍ଜତ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳୁଛ ଖେଳ, ତୁମକୁ ଭଗବାନ ଚାହିଁବନି। ଚାଲ ବାପା ଆ ଘରୁ ଆମେ ରହିବନି, ପଳେଇ ଚାଲ ମୋ ସହିତ। ବାପା ନା ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି। ତମେ ପରା କହିଥିଲ ଦୁହିତା ପାଞ୍ଚ ଗୁଣ ଦୁହିତା। ଆଜିଠାରୁ ବାପା ମନକୁ ବୁଝେଇ ଦବ ମୋ ପବନଟା ପବନରେ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲା। ମାନେ ତମ ପବନ ଆଜିଠୁ ମରିଗଲା ବାପା, ମରିଗଲା। ପବନା ଆରେ ପବନା ତୁ ଦେବତା ନୁହେଁ, ମଣିଷଟିଏ ମଣିଷ। ତଥାପି ମୁଁ ତତେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କହୁଛି, ଏ ଘରେ ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଇବା ଅପେକ୍ଷା ମୋ ସହିତ ତୁ ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇ ଯା। ବାପା ଗୋଟେ ପୁଅ ବାହା ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ବା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଯାଏ। ବାପା ତମେ କଣ ଏତିକି ଜାଣିନ? ଆରେ ପବନା